थंबनेल को देखिकी तुम पिलामाने समस्ते जानी सारिथिबो। तो मु आउ आजी बेसी किछि कहबिनी, डायरेक्ट टॉपिक को जिबा। आउ आजी आमे पढ़िबा अलबेरुणी को विषय रे। तो मैंने ये देखिपार तो पिला माने गोटे सुंदर फोटो चित्र अच्छी। ए फोटो चित्रटी हूँ अलबेरुणी। ये थिले जड़े परिव्राजक उज्बेकिस्तान रो। से भारत को आसीथिले एवं तांकर परिभ्रमण कहानी रे से भारत विषय रे वर्णना करि जाइथिले। एवं आमे तांकर एई भ्रमण कहानी रु एकादश शताब्दी रे भारतर समाज किपरि थिला तार विषय रे जानि थाउ। अलबेरुणी जणे परिव्राजक थिले आमे समस्ते जानिछु। से भारत को भ्रमण करि आसीथिले एवं भारत को भ्रमण करि आसी भारत विषय रे वर्णना करिकि जाइछन्ति ताहा मध्ये आमे जानिछु। किंतु अलबेरुणी आहुरी अनेक हिसाब रे मध्ये आमको जनाशुना। वर्तमान आमे जानिबा अलबेरुणी आहुरी किपरि आमको जनाशुना अटंती। फास्ट कथा है पिला माने अलबेरुणी को धर्म तुलनात्मक जनक बोली कहा जाइते। तांको आहुरी आधुनिक भू गणितर जनक मध्ये कहा जाइते। तांको आहुरी भारतीय अध्ययनर स्रष्टा बोली कि मध्ये कहा जाइते। ताहा सहित अलबेरुणी होचंती प्रथम मानव विज्ञानी। अलबेरुणी एही भाबरे आहुरी मध्ये जनाशुना। वर्तमान पिला माने आमे जानिबा को चेष्टा करिबा अलबेरुणी को जीवनी विषय रे। जे अलबेरुणी जणे गणितज्ञ थिले। अलबेरुणी जणे ज्योतिर्विद थिले। ता सहित से जणे ऐतिहासिक थिले। अलबेरुणी को पूरा नाम थिला मोहम्मद इब्न अबू रहियान अलबेरुणी। से 973 ख्रीष्टाब्द रे जन्म ग्रहण करथिले। से एशियार उज्बेकिस्तान रो खिवा ठारे जन्म ग्रहण करथिले। एटी देखि पाथुवा पिला माने सेंट्रल एशिया रो गोटे मानचित्र अच्छी। आउ एही जगहटी मु जो चिन्हट करुछि एटा हला उज्बेकिस्तान। एही उज्बेकिस्तान रो खिबा ठारे से जन्म ग्रहण करथिले। आउ खिबा पिला माने देखो मु एठी सूचेई दोछि, मार्क कर दोछि खिबा कोठी अछि उज्बेकिस्तान रो। एही स्थान रे ही खिबा अवस्थित एवं खिबा ठारे ही अलबेरुणी जन्म ग्रहण करथिले। से पारदर्शिता लाभ करथिले साहित्य एवं विज्ञान रे। अलबेरुणी हिब्रू भाषा रे अगाध पांडित्य थिला। अलबेरुणी हिब्रू भाषा सहित आहुरी अरबी भाषा, पारसी भाषा ता सहित सीरियन भाषा मध्य जानिथिले। सेही समय रे ज्ञान आरोहण पई प्रसिद्ध थिला उज्बेकिस्तान। एवं उज्बेकिस्तान रो पुरातन नाम थिला ख्वारिजम। एवं अलबेरुणी उज्बेकिस्तान ठारे बा ख्वारिजम ठारे तांकर शिक्षा लाभ करिथिले। अलबेरुणी मामुद को हाथ रे बंदी होइतिले 1017 ख्रीष्टाब्द रे। मामुद थिले गजनीर जणे सुल्तान। मामुद भारत को आक्रमण करथिले। मामुद भारत को 17 थर आक्रमण करथिले। जेतेबेले मामुद भारत को आक्रमण करथिले, अलबेरुणी मामुद को सह भारत को आसीथिले। अलबेरुणी जेतेबेले गजनी रे थिले, गजनी रे थिबा समय रे भारतीय मानकर जो गणित थिला, ज्योतिर्विज्ञान थिला, चिकित्सा शास्त्र थिला, ताकू से सेठी अध्ययन करथिले। एवं भारतर एही गणित, ज्योतिर्विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र ए सबु आरबीय भाषा रे ही वर्णना करा जाइतिला गजनी रे। तेणु करे से गजनी रे थिबा समय रे गणित, ज्योतिर्विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र समस्त को अध्ययन करथिले। गजनी रो एक अंश भारतर पंजाब थिला। पिला माने एठी जो मानचित्र अछि तमे माने देखि पारतबो, एटा हला गजनी एम्पायर बा गजनी साम्राज्य। आउ एई पटे देखि पारतबो, एठी मु गोल मार्क करछि पिला माने एटा हला लाहौर, जहा कि पंजाब एरिया को सुझौछि। आउ एही एरियाटी गजनी रो एक अंश थिला भारतर पंजाब। से परवर्ती समय रे संस्कृत ज्ञान मध्य आरोहण कले। संस्कृत ज्ञान आहरण करि सारिला परे से भारतीय मानकर दर्शन और धर्म को मध्य से अध्ययन कले। एवं परिशेष रे तांकर मृत्यु हितिला 1043 ख्रीष्टाब्द रे। सेही समय रे तांको 70 वर्ष बयस होइथिला। पिला माने तुम एठी ऊपर देखि पारतबो, एठी जो फोटो चित्रटी अछि ये होचंती मामुद, जे कि गजनी रो सुल्तान। एवं मामुद को हाथ रे अलबेरुणी बंदी हेतिले। अलबेरुणी पुस्तकटी रचना करथिले। आ सेही पुस्तकटी हेला तहकीक ए हिंद बा किताब उल हिंद। एही पुस्तकटी अलबेरुणींकर भ्रमण कहानी अटे। आउ एही पुस्तकटी से रचना करिसंती अरबीय भाषा रे।
ସେହି ପୁସ୍ତକରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଭାରତୀୟ ସମାଜ ବିଷୟରେ, ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ଯେପରି ଥିଲା ତାର ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଭାରତକୁ ଯେଉଁ ଶାସନ କରାଯାଉଥିଲା ଯେଉଁ ରୀତିନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏହି ତହକିକ ହିନ୍ଦ ବା କିତାବୁଲ ହିନ୍ଦ ପୁସ୍ତକରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଲବେରୁଣି ଆହୁରି ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଭାରତର ପଞ୍ଜାବ ଓ ଉତ୍ତର ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। 1500 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଏହି କିତାବୁଲ ହିନ୍ଦ ବା ତହକିକ ହିନ୍ଦ ପୁସ୍ତକ ବିଷୟରେ ଜଣା ନଥିଲା କି ତାହା ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ବା ପଢ଼ି ବି ନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ପିଲାମାନେ ଆଲବେରୁଣିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କିତାବ ଉଲ ହିନ୍ଦ ପୁସ୍ତକ ବିଷୟରେ। ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ଆରବୀୟ ଭାଷାରେ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପୁସ୍ତକରେ 80ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟଟି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ପରେ ହିଁ ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଏହି କିତାବୁଲ ହିନ୍ଦ ପୁସ୍ତକରୁ ଆମେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣୁ, ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ଜାଣୁ, ପର୍ବପର୍ବାଣି ବିଷୟରେ ଜାଣିଥାଉ। ତା ସହିତ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ, ଓଜନ ଓ ମାପ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥାଉ। ତା ସହିତ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଜୀବନ କିପରି ଥିଲା ତାର ବିଷୟରେ ଜାଣିଥାଉ। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଥା ଓ ପରମ୍ପରା କେମିତି ଥିଲା ତାର ବିଷୟରେ ଜାଣିଥାଉ। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ କିପରି ଥିଲା, ମୂର୍ତ୍ତିକଳା ନିୟମାବଳୀ କେମିତି ଥିଲା, କେମିତି ସେମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ତା ସହିତ ପାଣିପାଗ ଅଧ୍ୟୟନ କଳା ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର କିପରି ଥିଲା ସେ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ କିତାବୁଲ ହିନ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଅଲବେରୁଣି ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ସମାଜ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଲା 3ଟି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିବନ୍ଧକଟି ଥିଲା ଭାଷା, ଯେ ଆଲବେରୁଣି ଆରବୀୟ ଭାଷା ଜାଣିଥିଲେ, ପାର୍ସୀ ଭାଷା ଜାଣିଥିଲେ, ତା ସହିତ ସେ ହିବ୍ରୁ ଭାଷାରେ ପାରଙ୍ଗମତା ଲାଭ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ବି ଜଣା ନଥିଲା। ତ ତେଣୁକରି ତାହା ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏବଂ ଭାରତରେ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା। ଆଲବେରୁଣି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଜାଣିନଥିଲେ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିଲା ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପରମ୍ପରା। ଭାରତରେ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ଏବଂ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଲବେରୁଣିଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଥିଲା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସମାଜକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆଲବେରୁଣିଙ୍କ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିଲା ଏକଦେଶଦର୍ଶିତା। ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଆଞ୍ଚଳିକତା ଭେଦଭାବ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା, ସମସ୍ତେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଏହି 3ଟି କାରଣ ଥିଲା ଆଲବେରୁଣିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସମାଜକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଅଲବେରୁଣି ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ 3ଟି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିଲା, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଲେ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ ଭାରତୀୟ ସମାଜ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆଲବେରୁଣିଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ। ସେ ଭାରତକୁ ଭ୍ରମଣ କରିଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ରଚନା କରିଥିଲେ କିତାବୁଲ ହିନ୍ଦ ପୁସ୍ତକ ତାହାରି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେବ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବି ଏ ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ।